जिरिमिय अध्याय 20। जिरिमिय एही सबु भविष्यत वाक्य प्रचार करिबा बेले इमेर याजकर पुत्र सदाप्रभुଙ୍କ गृहर प्रधान अध्यक्ष पशहुर ताहा शुणिला। तहिरे पशहुर जिरिमिय भविष्यत वक्तांकु प्रहार करी सदाप्रभुଙ୍କ गृहस्थित बिन्यामिन नामक उपर द्वारे थिबा हरिकाठरे तांकु बंद करी रखिला। पुणी तही परदिन पशहुर जिरिमियंकु हरिकाठरु बाहर करी आनिला। तहिरे जिरिमिय ताहाकु कहिले, सदाप्रभु तुम्भर नाम पशहुर न रखी मागर मिसाबिब चतुर्दिगे आशंका रखिअछंती। कारण सदाप्रभु एही कथा कहंती, देख आम्भे तुम्भकु तुम्भ प्रति ओ तुम्भर समस्त बंधु प्रति आशंकाजनक करिबा। पुणी सेमाने आपणा मानंक शत्रुगणर खड्ग द्वारा हत हेबे ओ तुम्भर चक्षु ताहा देखिब। आउ आम्भे समुदाय जिहुदाकु बाबिलर राजा हस्तरे समर्पण करिबा। तहिरे से सेमानंकु बंदी करी बाबिलकु घेनी जाई खड्गरे बध करिब। आहुरी आम्भे एही नगरर सकल संपत्ति ओ तहिर अर्जित सकल धन ओ तहिर सकल बहुमूल्य पदार्थ देबा। हाँ, आम्भे जिहुदार राजगणर सकल धन भंडार सेमानंक शत्रुगणर हस्तगत करिबा। सेमाने से सबु लूट करि नेबे ओ बाबिलकु घेनी जिबे। पुणी हे पशहुर, तुम्भे तुम्भ गृह निवासी समस्तंक संगे बंदित्व स्थानकु जीव ओ तुम्भे बाबिलरे उपस्थित हेबो। आउ सेठारे तुम्भे मरिब ओ सेठारे कबर पाइब। तुम्भर ओ तुम्भे जेउमानंक निकटरे मिथ्या भविष्यत वाक्य प्रचार कल, तुम्भर सेही बंधु समस्तंकर एही दशा हेबो। हे सदाप्रभु, तुम्हे मते भुलाइअछ आउ मु भ्रांत होइअछि। तुम्हे मो अपेक्षा बलवान, तुम्हे जय करिअछ। मु दिनजाक उपहासर पात्र होइअछि। समस्ते मते टाहुली करंती। कारण मु जेते थर कथा कहे सेते थर क्रंदन करे। मु दौरात्म्य ओ धनापहार बोली उच्चैस्वर करे। कारण सदाप्रभुंकर वाक्य मो प्रति दिनजाक धिक्कार ओ विद्रूपर विषय होइअछि। पुणी मु ताहांक विषय कहिबि नाही, कियबा ताहांक नामरे आउ कथा कहिबि नाही। जेबे मु एहा कहे, तेबे मोर अस्थि मध्यरे रुद्ध दाहकारी अग्नि मो हृदय थिला परी हुए। आउ मु ताहा संभाली रखिबारे क्लांत होई नीरव होई न पारे। कारण मु अनेकंकर अपवाद शुणिअछि। चतुर्दिगरे आशंका अछि। मोर झुंटीबार अपेक्षाकारी आत्मीय मित्र समस्ते कहंती, तुम्हे माने अभियोग कर, आम्भे माने ही ताहार अभियोग करिबा। केजाणी से भूली जीव, तहिरे आम्भे माने ताहाकु परास्त करी ताहाठारु परिशोध नेबा। मात्र सदाप्रभु भयानक वीर परी मो संगरे अछंती। एहेतु मोर ताड़नाकारी माने झुंटी पड़िबे ओ सेमाने जययुक्त नहिबे। सेमाने विवेचनापूर्वक कार्य न करिबारु अत्यंत
ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ସେ ଅପମାନ ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ହେବ, ତାହା କେବେ ବିସ୍ମୃତ ନୋହିବ। ମାତ୍ର ହେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ଧାର୍ମିକର ପରୀକ୍ଷକ। ତୁମ୍ଭେ ମର୍ମ ଓ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖୁଅଛ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭର ଦତ୍ତ ପ୍ରତିଫଳ ମୋତେ ଦେଖାଅ, କାରଣ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣା ଗୁହାରି ଜଣାଇଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ କର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, କାରଣ ସେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଦିନହୀନର ପ୍ରାଣ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି, ସେଦିନ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ। ମୋ ମାତା ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ ପ୍ରସବ କଲେ, ସେଦିନ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଉ। ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ସମ୍ବାଦ ଦେଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋର ପିତାଙ୍କୁ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ କରିଥିଲା, ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ନ କରି ଯେ ସକଳ ନଗର ବିନାଶ କରିଥିଲେ, ସେ ଲୋକ ସେହି ସବୁ ନଗର ତୁଲ୍ୟ ହେଉ। ଆଉ ସେ ଲୋକ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ କ୍ରନ୍ଦନ ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ ଚିତ୍କାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁ। କାରଣ ସେ ମୋତେ ଗର୍ଭରୁ ମାରି ପକାଇଲା ନାହିଁ। ତାହା କରିଥିଲେ ମୋହର ମାତା ମୋର କବର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଓ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭ ନିତ୍ୟ ଭାରି ଥାନ୍ତା। ଲଜ୍ଜାରେ ମୋର ସମୟ କଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆୟାସ ଓ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଗର୍ଭରୁ ନିର୍ଗତ ହେଲି?